Na kaya mong kumain? Alright. Okay. Teka lang muna. Bini Hamay Bay. Done playing their dragon. 2 months ago, anong bagong video? 4 days ago, gumawa ng patungan. Okay. Harang po ako dito, Bini Hamay Bay. Tamsakan ko na siya. Gumawa ng stante. Stante. Patungan ng crate. 6401 tayo. Let's go. Bitan ko to ng konti. Shout out sa tatlo na nandyan. Let's go. Tick. Tak. Uy, meron. Tatlo. Tick. 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 Ano pa? Op. Tick. Okay. Thumbs up. Hello po. CB Sablawan. Maraming salamat. Mama Abs. Ay, Mama Abs. Ano nga ba yung tawag sa inyo? Yan. CB Sablawan Family Vlog. Mamu Abs pala. Happy Luffy. Hello. Welcome to the live stream. Pat, yes. Tap, yeah. Thank you. Ano pa? Tapos na ako ng tick. Tapos na pala. Cockpit. Cockpit, yeah. Mali. Teka, mali yung spelling ko. Cockpit. Ayun. And O. Opt. Tip. Thank you, Tip. Yes. Baby Monster Gaming. Thank you. Kit. Yeah. Topic. What else? Op na, no? Kit. Pit. Yes, Pit. And Akot. What? K. Cup? Keep. Meron na akong keep eh. Cut. Cup. What else? Koi.